So guys, dito tayo sa GTA Cars. Meron lang tayong client na nagpa-PMS, Sir Ronald. Nabili na sir yung unit parang 1 month ago ata, 2 months ago. So, ito pala si Sir. Sir Ronald! Okay na sir? Okay na po. Thank you sa GTA. More power and Tama. goodness. Kailan nga sir? Kailan yung nabili? March 5. 2 months ago sir, no? Yes, 2 months Oo. ago. Medyo napaaga lang yung PMS ni sir kasi laging biyahe sir, no? Saan laging biyahe sir? Nakaka 7 times na ako. Back and forth. Pampanga, Cavite. Pampanga, Cavite. Balik-balik sir. Balik-balik. Kaya medyo napaaga yung PMS kasi laging biyahe. So, mabilis. 5,000 agad sir, no? Tinakbo. May mga napapalitan na ba kayo sir? Napagawa na dito sa unit nyo? Wala pa. Dito pa lang ang first PMS. PMS, change oil, tsaka PMS. gasket sir. Yung pinalitan, no? Ayos. Thank you. So, mas malayo pa itong mga biyahe nyo sir, no? La Union. Malalaon nyo na kayo. Ayos. Yun lang Sir Ronald. Ingat lagi. Drive safe po. Thank you. So, yun. Thank you Sir Ronald. At ingat kayo sa biyahe.